Hello, welcome to today's lesson. The idea is reviewing the grammar unit on Discourse Makers. Sometimes you will hear me discourse, but that's not right, because discourse is the verb, while discourse is the noun. Good. So, as I told you, the idea is reviewing the grammar lesson or grammar unit on page 21 on your Speak Now workbook, number 2. So you can just open your workbook to page 21, but I will strongly recommend you to follow the lesson, then do your homework, and finally, yes. Good. Let's get started. Discourse maker, right? What is it? What are they? Good. Sometimes, in fact, all the time, we talk to other persons and we say things like, so, what's going on? Or so, what's going on? The other person, well, I finally. So, well, both are discourse markers. And we use them in various ways. Sometimes discourse markers doesn't change the meaning. Sometimes discourse markers add information. We're going to see first the ones that doesn't add information, so that we can remove them and the meaning won't change. If I say, well, I finally finished, so what's going on? The meaning would be the same. If I say, what's going on? Without so, or I finally finished without well. So they can be removed. They can be removed. That's right. This is another example. Listen. Listen. Maybe I want to catch her attention. Or the old one, mark me. Maybe you've seen it in different films. Listen. On the other, sure. It can be removed as well. Sometimes when we're having a very casual conversation, we use some discourse markers. Let me explain it in Spanish, please. Bien. A veces en la conversación informal, incluso muy informal, usamos discourse markers que, además de ser innecesarios, como hemos explicado en estos primeros ejemplos, son muy informales. Típicamente, bueno, es muy generacional. Por ejemplo, teníamos uno antes, y se sigue oyendo, en España por lo menos, que es ¿cómo? No me refiero a cuando yo digo quedamos como a las 10, que viene a significar sobre las 10, sino cuando no aportan nada. Pues quedamos como para comer, ¿no? Quedamos para comer, ¿no? Pues estaban como no sé qué, y muchas veces ese cómo no aporta información, al igual que los que hemos visto antes, pero además es informal. Después, yo oí mucho tiempo, y se sigue oyendo, el tipo. Bueno, pues quedamos tipo para ir al aperitivo, ¿no? Quedamos para ir al aperitivo. Quedamos como para ir al aperitivo. ¿Cómo? Sobra también. Y además es informal. El que más oigo ahora a la gente joven hace tiempo ya
es el en plan. Bueno, pues quedamos en plan para montar en bicicleta. Quedamos para montar en bicicleta. Quedamos en plan montar en bicicleta. En plan para montar en bicicleta. Ese en plan se puede sustituir y además es informal. Yo no lo consideraría como erróneo, como quizás sugiere un poquito la lección. Vamos a verlo. Good. In here, they say that among young people and very casual conversation. See the example. Then did she say like he can't afford a new car? Dijo como que no. She said like you need a new car. Like dijo como. So in here, down here, you will see that using like in this way is not proper use. I would say that it's not proper use for neat, perfect, formal speaking. Right, those were one case. No information is added. You can just remove them. Now we've got the other type, where adding information is in the among the sentence at the beginning or at the end. Good. Surely we can agree on that. There are many others that say something about the speaker's feelings. Surely, maybe we didn't agree yet, but surely, as a matter of fact, oh, but she's at home. As a matter of fact, she's at home. Maybe you didn't know it, but she is. You might not know. I mean, oh, that's a dangerous one. I mean, is maybe one of the most frequent ones, but watch out. Cuidado aquí, el I mean, it's okay. It means something very similar to our Spanish. O sea, the translation is quiero decir. Oh. Pero es más similar. It's more similar to. O sea. So, if I say, well, I mean, or in Spanish, o sea, that's okay. But if I say all the time, I mean, or in Spanish, o sea, that's what we call in Spanish coletillas. We should not abuse or use them too much. No deberíamos usarlas en exceso. Right, let's go back to the lesson. Another one, like this. I'm trying to make this clear, as I told you. Anyway, that's a queen. Esta es una reina. Anyway, we don't have to go to the party. We will study later on the difference between anyway and by the way. Anyway, by the way. Right, in Spanish, we've got the por cierto, and por cierto can be used for anyway or for by the way, but it's not the same. In English, anyway is for referring to something that have passed. Con anyway nos referimos a algo que ya se ha dicho o de lo que hemos estado hablando. Veremos las diferencias de anyway y by the way al final. In here they say, I don't care. I won't go as far as to say
That is, I don't care. Yo no iría tan lejos como para decir que cada vez que digo anyway significa no me importa. Obviously, if it's obvious, it's because we both know it. Sometimes we use them to. That's okay. We've got the two main types, ya tenemos los dos principales, and then to mark a difference between two or more statements. Football is popular in the USA, while rugby is popular in New Zealand. That's similar to our Spanish, mientras que, frankly, I love that one. Sorry. Frankly, I love that one. And in Spanish, it will be very similar to francamente. No, this francamente in Spanish, or frankly, sometimes there is a bit of indifference. En español hay un poco de indiferencia, ¿no? Como, pues mira, francamente, no es algo que me preocupe, por ejemplo. So frankly and francamente, in fact, they are very, very similar. Frankly, I don't care. In this case, I would say yes. Es muy típica de frankly, I don't care. A mí me parece más que el anyway. Por cierto, y del anyway, me encanta, como se dice mucho ahora, que es a mí me parece súper chula, el anyways, que es informal, eso sí, eso seguro. Right. Now, another that is very interesting is, on the other hand, I love to blah, blah, blah. That's important as well. To mark it here, it's important to mark the difference. Because in Spanish, we've got the por otro lado, on the other hand. But in Spanish, sometimes we say por otro lado, and then is opposite, or the opposite, but sometimes no. Me explico. Cuando en español decimos por otro lado, a veces sí, es algo contrario, ¿vale? Me gusta comer verdura, pero por otro lado, la odio. No, como mucha verdura, pero por otro lado la odio. Son como contrarias. Ese es el uso que sí se da en inglés, de on the other hand. Pero en español también decimos algo que simplemente como que añade un poquito de información, pero no es opuesto radicalmente. Como, pues no lo sé, me gusta la verdura, aunque por otro lado la verdad es que me gusta acompañarla de carne. No es opuesto. En inglés siempre que usamos on the other hand tienen que ser opuestos. Cuidadito ahí al uso que le damos en el idioma español. Good. There are many other words, aquí hay otras muy frecuentes. After all, al final, after all, at the end of the day, in the end, al final, después de todo. Apparently, you don't care about basketball. Parece ser, pues, at least, by the way, el que estábamos esperando, and honestly. Good. Anyway, and by the way. Anyway refers to something that has just passed. Anyway, le usamos para hacer referencia a algo que ya hemos estado hablando, que ha estado sucediendo, pero by the way no. By the way no me refiero a algo, no retomo nada
de pasado, sino que da un giro a la conversación. Aunque parta de lo que estamos hablando, pero no retoma. Hacemos un giro. Entonces el por cierto español nos va a confundir. So, me he puesto aquí un ejemplito. By the way, se podría parecer más a propósito, pero no a propósito porque en realidad venga a propósito, sino para alejarnos de lo que estamos hablando, to move away from the topic. Entonces podría ser un a propósito, pero en realidad para cambiar de tema. Nunca vamos a usar by the way para retomar lo de atrás. Anyway, sin embargo, es más amplio. Además de decir, bueno, en todo esto que hemos no sé qué, no sé cuántos, por cierto, además de tener esa referencia que le respalda, vale para cerrar una conversación, como, bueno, no sé qué, no sé cuántos, bueno, anyway, entonces puedes cerrar una discusión, to end a discussion on a topic. Y alguna otra, yeah, of course, introduce a new topic. Entonces, anyway, sí es más amplio, o se refiere a algo que viene aquí, pero también vale para cerrar una discusión o para moverse a una nueva. Mientras que, by the way, no lo usamos para referirnos a nada de atrás, sino para cambiar y a propósito del topic, ¿vale? By the way, oof, it's late, we have to run. Oof, it's late, by the way. We should get going. Oh, sorry. You know, I'm not a YouTuber. I mean, no soy una YouTuber. Me limito a dar un poquito de apoyo. Good. So that's the end of the formal presentation. Now, let's talk about homework. Good. Here is your Speak Now 2 workbook on page 21, as I told you before. And you've got here a nice abstract of what we've been talking about. So I find it really specific, very clear. So I love this chart. Me encanta esta tabla. And then you'll find the first exercise, part 1. And you have to match the feeling behind, for instance, honestly. Honestly, I just thought of the, oh, sorry. I feel strongly about this. Yeah, honestly. As a matter of fact, and then you decide whether A, B, C, D, E, etc. matches the sentence. Como tenéis que buscar la correspondencia entre el sentimiento con la emoción o la intención que hay aquí con una de estas. Todas vienen tanto en la tabla como en la lección. And second exercise, is your creativity, con vuestra creatividad, pero que viene todo dado, no hace falta inventar nada. Tenéis que elegir el Discourse Maker que vendría para estos casos. Show a difference, trying to make this clear, etc. Good. But I'll be back, right? Voy a hacer una segunda parte de práctica en que vamos a poner varios ejemplos con anyway y muchos otros que la idea es verlos en contexto, que al final es como se aprende. En ese tema también resolveremos las respuestas del homework que os acabo de poner. So, no sé si se oye, pero dice I'll be back. All right, thank you very, very much. Y acordaos, no soy una youtuber, solo intento ayudar un poco. Thank you. Bye bye, see you now. We've got the practice. Ahora vamos a la práctica.